প্রচলিত আছে। মানুষ যখন কাউকে বঞ্চিত করে, প্রকৃতি তখন ঠিক তার ক্ষতিপূরণ করে দেয়। বাংলাদেশের বেলায় এই প্রবাদটি যেন একেবারে শতভাগ মিলে গেছে। ভারত যখন নিজেদের ইচ্ছামতো বাঁধ নির্মাণ করে এবং নদীর গতিপথ বদলে দিয়ে ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে, ঠিক তখনই বঙ্গোপসাগরে জেগে উঠেছে একের পর এক নতুন ভূখণ্ড। अब देखें, इंडिया बांग्लादेश में जब दिल करता है, यानी सैलाब फ्लड आता है ना इंडिया में, वो पानी छोड़ देता है। और जब दिल करता है वो डैम बंद कर देता है और बांग्लादेश में पानी की कमी हो जाती है सर्दियों में। लेकिन अल्लाह ताला भी तो देख रहा है ना, उसका भी तो एक सिस्टम है। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, कुदरत का निजाम देखें आप, कि हर साल एवरी ईयर 20 किलोमीटर का जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, वो बांग्लादेश के साथ मिल रहा है बे ऑफ बंगाल में। और 100 से ज्यादा ये 3-4 सालों के अंदर टापू आइसलैंड बने हैं वहां पर। और इंडियन मीडिया, वेस्ट बंगाल का मीडिया परेशान है कि कुदरत किस तरह से बांग्लादेश के ऊपर मेहरबान है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करी আপনারা সবাই ভালো আছেন। अब देखें कि बांग्लादेश पर अल्लाह ताला का खास करम नजर आ रहा है। जो हिंदुस्तान बांग्लादेश में जब दिल करता था पानी छोड़ता था, यानी जब वहां पर सैलाब फ्लड आता है इंडिया में, तो वो बांग्लादेश में पानी छोड़ देते हैं। होता क्या, उसमें मट्टी बहुत ज्यादा आती है, तो सर्दियों में, विंटर सीजन में वो पानी नहीं छोड़ते, तो वो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब। अब हुआ क्या कि बांग्लादेश में एवरी ईयर 20 किलोमीटर का जो ज़मीन है, लैंड है, वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। टापू बन रहे हैं, आइसलैंड बन रहे हैं 100 के करीब। आइसलैंड 3-4 साल के अंदर दोस्तों डिस्कवर हुए हैं। और ये वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है रोहिंग्या के जो लोग हैं, मुहाजिर हैं जो बांग्लादेश में हैं, उनको भी वहां पर एक टापू के अंदर रखा गया है। ये जमीन क्यों बढ़ रही है? जो नुकसान करना चाह रहा है हिंदुस्तान बांग्लादेश का, क्या वजह है कि अल्लाह ताला फायदे कर रहा है? यानी हिंदुस्तान तो नुकसान कर रहा था ना बांग्लादेश का, लेकिन कुदरत साथ दे रही है बांग्लादेश का। अब देखें कि 100 टापू आइसलैंड वो शामिल हो रहे हैं बांग्लादेश में, बे ऑफ बंगाल में। और 20 किलोमीटर का जो एरिया है, लैंड है, जमीन है, वो बढ़ती है एवरी ईयर। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड একটা কথা প্রচলিত আছে, মানুষ যখন কাউকে বঞ্চিত করে, প্রকৃতি তখন ঠিক তার ক্ষতিপূরণ করে দেয়। বাংলাদেশের বেলায় এই প্রবাদটি যেন একেবারে শতভাগ মিলে গেছে। ভারত যখন নিজেদের ইচ্ছামতো বাঁধ নির্মাণ করে এবং নদীর গতিপথ বদলে দিয়ে ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে, ঠিক তখনই বঙ্গোপসাগরে জেগে উঠেছে একের পর এক নতুন ভূখণ্ড। এ যেন ভৌগোলিক ক্ষতিপূরণে বাংলাদেশের জন্য সৃষ্টিকর্তার এক অনন্য আশীর্বাদ, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকা পানির নিচে ডুবে যাওয়ার প্রহর গুনছে, সেখানে সৃষ্টিকর্তা আমাদের উপকূলের জন্য এক অনন্য সমীকরণ এঁকে রেখেছেন। প্রিয় দর্শক, আজকের এই পর্বে দেখব বাংলাদেশের উপকূলে জেগে ওঠা বিশাল ভূখণ্ডের বর্তমান অবস্থান এবং সেই সঙ্গে এই নতুন ভূখণ্ড ও সম্পদ রক্ষায় বাংলাদেশ এখন কি ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, আর সবশেষ আপডেটগুলো আপনাদের জানিয়ে দেব। তো চলুন শুরু করা যাক। তার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার আন্তরিক অনুরোধ রইল। আপনাদের সাথে আছি আমি শাহাদাত হোসেন। क्या बात है यार, क्या बात। 2025 সালের স্যাটেলাইট ছবি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূল, বিশেষ করে
নোয়াখালী ও এর আশপাশের সাগরের বুকে জেগে নোয়াখালী। আছে বিশাল এক অঞ্চল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এই ভূমির পরিমাণ আনুমানিক ৮০০ বর্গ কিলোমিটারের বেশি, যার মোট আয়তন সিঙ্গাপুর এবং মালদ্বীপের আয়তনের সমান। এছাড়া আরও ১,০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের সমান ডুবোচরও আছে। এগুলো অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত হবে, যদি না আশপাশের কোনো আগ্রাসী দেশ তা দখল করে নেয়। প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের জলসীমায় জেগে ওঠা ভূখণ্ড কিভাবে অন্য দেশ দখল করবে? বিষয়টি অস্বাভাবিক মনে হলেও ঠিক এই কাজটি করেছিল ভারত। ১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের পর সাতক্ষীরার দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ নামে একটি চর জেগে উঠেছিল। আর সেই খবর পেয়ে রাতারাতি সেই দ্বীপটি দখল করে বসে ভারত। যদিও দ্বীপটি রেকর্ডপত্র ও অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশের, কিন্তু ৭১-এর স্বাধীনতার পর থেকে ভারত জোরপূর্বক তালপট্টি দখল করে রাখে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর একবার এই দ্বীপটি দখলে নিয়েছিলেন। এরপর যখন দ্বীপটি হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন কৌশলে ভারত হারিয়াভাঙ্গা নদীর স্রোত ও পলি নিয়ন্ত্রণ করে অন্যদিকে প্রবাহিত করতে থাকে, যাতে নতুন করে পলি জমতে না পেরে তালপট্টি দ্বীপ আর উঁচু না হয়ে বরং পানির নিচে চলে যায়। ফলে একসময় দ্বীপটি আবার হারিয়ে যায় মানচিত্র থেকে। প্রিয় দর্শক, এই দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ নিয়ে বিস্তারিত জানার আগ্রহ থাকলে নিশ্চয়ই মন্তব্যের ঘরে জানাতে পারেন। চলুন ফিরে আসি সমুদ্র উপকূলে জেগে ওঠা নতুন ভূখণ্ডের বিষয়ে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের উপকূলে প্রতি বছর প্রায় ২০ বর্গ কিলোমিটার নতুন ভূমি জেগে উঠছে। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। कैसे 20 किलोमीटर का जो लैंड है, जमीन है, वो अब बांग्लादेश में शामिल होती हुई नजर आ रही है। यानी बे ऑफ बंगाल में वो आइसलैंड और वो टापू 100 के करीब, वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा जो टापू हैं वो उसमें बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों अब देखें कि एक तरफ हिंदुस्तान जो बांग्लादेश को तकलीफ पहुंचाना चाहता है, जो बांग्लादेश का नुकसान करना चाहता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात उसका नुकसान नहीं होने दे रही। ये सोचने वाली बात है, ये समझने की बात है। जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे उसे कोई जिल्लत नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, वो आपने फीडबैक ज़रूर देना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।